हेलो गाइस वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो देखो बहुत सारा पिला कमेंट थिला जे सार आम किपरि थरे पढ़ी वर्ष सारा मन रखी पारिबा। आमको एमिति किसी ट्रिक कहतु मेथड कहतु जहाद्वारा आम थरे पढ़ी वर्ष सारा मन रखी पारिबा। तो सांग मैंने देखो आज मुझे तुम मानक एमिति किसी ट्रिक कहबी जो ट्रिक को आपण मैंने फॉलो करिकी आपण थरे पढ़ी वर्ष सारा मन रखी पारिबे। तो देखो यहीटा ही सबुठारु इजी मेथड जोटा मुझे कहूँ ट्रिक गुड़ाक तुम जदि अन्य भिडियो देखो तुमको टी हार्ड लगे कि जब यही भिडियो द्वारा तुम मैंने यदि मेथड टी ट्रिक टी फॉलो कर तुम मैंने आराम से मन रखी पार सबकि। तो पिला मैंने देखु प्रथम जाना कथा जे आम जदि मन को जदि आम हिसाब से कम न करवा ताहले आम कि पढ़ी मन रखी पारिबानी। तो मन सहित ब्रेन सहित आम कौन दरकार आम डेडिकेशन दरकार आमर जो डेडिकेशन रही डेडिकेशन द्वारा जब आम करवा ताहले आम ही भलसे पढ़ी मन रखी पारिबा। तो देखो जदि मुझे किसी ट्रिक कहबी तो पिला मैंने प्रथम तुम मैंने किसी बुक गिण है एंट्रांस जब तुम पढ़ुच कि तुम कॉलेज लाइफ जब स्टूडेंट भी अच्छे स्कूल लाइफ स्टूडेंट भी अच्छ कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब प्रिपरेशन भी करुच तो पिला देखो समस्त पाखे बही थी दरकार जब बहीटी ना ताल पीडीएफ तुमने चाहिए रखिपार। तो देखो जब आम पाखे बही अच्छी प्रथम आमको कौन दरकार प्रथम आमको दरकार हाइलाइटर। तो देखो पे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन हाइलाइटर। तो देखो जमीक कि आम किसी बुक टी स्टडी करुचे है कि आम पॉइंट को स्टडी करुचे तो देखो जोटा इजीटा पे इजीटा कौन करेंगे से तुमको हाइलाइट करने को पड़ोनी है जोटा तुमको हार्ड लगुच टी तुम मन रोनी से कौन करेंगे से तुमको हाइलाइट करने को पड़ो है। ता सहित पे मुझे कौन कहबी जदि आम ट्रिक टी आम डिस्कसन करवा तो से कौन करवा देखी नियंतु। तो देखो मुझे प्रथम आम कौन करें पे आम भावी नियंतु आम ओडिया ग्रामर टी स्टडी कर एग्जांपल नहीं जातु आम ओडिया ग्रामर टी को स्टडी कर क्रिया पाठटी हो। तो देखो ए कौन हो आमर केतेक आम जो शब्द गुड़ाक रही सेन्टेन्स गुड़ाक रही आम से मन रखी पारुचे और आम बहुत किसी टी अन्य किसी जो आम इंपोर्टेंस गुड़ाक रही है मन रखी पारुनी। तो पे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन आपण सब पढ़ा जरूरी नुहे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है आपण सब पढ़ा जरूरत नुहे किसी इंपोर्टेंस गुड़ाक तुम मैंने पढ़ले आराम से पास हो पार। तो देखो जबकि मुझे कहली आम सबकि इंपोर्टेंस न था जदि किसी इंपोर्टेंसटा रहा जोटा कि आम मन रखिपारूनी तो से आम कौन करवा से आमको गोटे पेपर टीए नियंतु गोटे पेज टीए आपण फोपाड़ी चिरिकी खातारू कॉपी टी नोट टी तैयारी करने कौन करेंगे पेज टी नियंतु तापर सेटारे कौन करेंगे जो आमको भावी नियंतु आम पद विषय डिस्कसन करुच्छे जदि मु पद विषय पढ़ुची किसी जानूनी ताहले आम कौन करवा से मुझे लिखिदेवी जे पद एत प्रकार मुझे मन रखी पारूनी। तापर कौन करवा जदि आम बाहर को जाऊे किसी अन्य साइट को जाऊे ताहले आमको से पेज टी जो आम पेपर लिखी से आमको टिके टिके देखा पड़ो। तो देखो यही मेथड टी फॉलो कर पे तुम गोटे दिन में सब किसी मन रखी पार है किंतु यहाँ तुम मैंने टॉपिक वाइज यूज कर है क्रिया विषय जदि तुम गोटे पेज टी कर अन्य तुम कौन सी जदि है आर्टिकल विषय पढ़ुच इकोनॉमिक्स विषय पढ़ुच बायोलॉजिकल विषय पढ़ुच तो तुम मैंने कौन कर से टॉपिकटा तुमको गोटे प्रथम हाइलाइट देवाक पड़ो जे मुझे आर्टिकल विषय पढ़ुली यही सब मोर मन रही तो यहाँ को मुझे देखी और यहाँ को मन रखी है। तो यही ट्रिक मध्यम पे तुम टपर ट्रिक समस्त यही ट्रिक टी फॉलो करती साथ पे आउ कौन कहि आम मैंने बारंबार गोटे जो आम मन रोनी आम स्टडी करने को चाहिए दरकार जो आम मन रोनी से मॉर्निंग टाइम पढ़ा दरकार। तो देखु आउ पिला माने गोटे कथा कहि देछि जो माने जदि नोट तैयारी करूनो नोट तैयारी कर पिला माने तमर मैथ ही गला रीजनिंग ही गला तमर जीके ही गला सबुथिरे तमर नोट टे दरकार हैला। नोट नथिले आमे किछि करि पारिबानी नोट जदि थिबो आमे ताहाको लेखिकी आमे जदि बाहर साइट को मध्ये जाउछे ताले से पेज टी आमे देखिकी मन रखि पारिबा आमे फोटो काटिकी मोबाइल रे नेकी तमर कैमरा रे कोन ताहाको आमे स्टडी करि पारिबा जे हां एटा मोर मन रहउनी मु याको पढिबी याको मन रखिबी एई ट्रिक माध्यम रे हैला। तो देखिले जदि आमे अन्य किछि डिस्कशन करिया पिला माने जदि सेकंड मेथड टी मु कहबी देन मॉर्निंग रे पढो हैला मॉर्निंग रे हमरो ब्रेन टी शांत थाए आमे आराम से मन रखी पारिबा तुम जीके ही गला मैथ ही गला रीजनिंग गला तुमने मॉर्निंग रे पढ़ा दरकार ता सहित तुमको गोटे प्रॉपर टाइम टेबल दरकार पिला कौन प्रॉपर टाइम टेबल जदि प्रॉपर टाइम टेबल नहीं ताहले आमे किछि करि पारिबानी। तो देखो पिला माने जदि आमे कहबा सिम्बलाइज माने कोन आमे किछि को आमे याद करिकि हला तुमरो टेक्निक एरा होछि तुमरो जापानीज जो हमर टेक्निक रहिछि एटा तुमरो मेथड से माने कोन करंती सिम्बलाइज हिसाब रे किछि जो हम जहा मन रहि से माने मन रखबा को चेष्टा करंती एवं एटा तुमरो मोस्ट इजी हला। तो पिला माने आउ कोन स्मार्टली स्टडी करो तुमको हार्ड वर्क करबार किछि दरकार नै स्मार्टली यूज कर तुम माने भलो से भलो मार्क आनी पारिबो हला। तब गोटे टॉपिक को डेली तुम माने पढंतु है गोटे टॉपिक को डेली स्टार्ट करूँ आम मॉर्निंग रे पढ़े ताकि संध्यारे स्टार्ट करूँ पुणी थे राति देखूँ तो देखूँ यहीपरी भाव में भावी नियंतु आमर ओडिया ग्रामर टी ठीक अच्छे इंग्लिश ग्रामर टी ठीक अच्छे किंतु मु कौन करुच्ची पिला माने मु मोर जो जीके रही से मुझे
ୱିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବି, କାରଣ ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ନଲେଜଟା ଜାଣିଛି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନି ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ତୁମମାନେ ଫୋକସ୍ କର ହେଲା। ହେଲା ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗା ଦରକାର ତୁମକୁ, ତା ସହିତ ତୁମକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ହଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ତୁମକୁ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଭଲସେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ତୁମମାନେ ଯଦି ମୋବାଇଲଟି ଧରୁଛ, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛୁ, ଆମେ ଯଦି 2 ମାସ କଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତ 2 ମାସ ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା, 2 ମାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବା, ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ 2 ମାସ ମେହନତ କରିବାନି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଆମକୁ ଚାକିରିଟିଏ ଦରକାର, ଆମେ 2-3 ମାସ ଆମକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆରାମସେ ବସିକି ତୁମମାନେ ଦରମାଟିକୁ ପାଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗା ଖୋଜନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋବାଇଲଟିକୁ ତୁମମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରଖ ହେଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମଟିକୁ ତୁମମାନେ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କର, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼, ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତୁମମାନେ ସେଇଲେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ତୁମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼ରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲକି ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥାଏ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜବ୍ଟେ ବାହାରିଲା ସେଇଟାକୁ ତୁମମାନେ ଥରେ ହିଁ ପଢ଼ିକି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷରେ ଆସିବ କିଏ ଜାଣେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଜବ୍ ବାହାରିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ବାହାରିଛି, ତ ତୁମମାନେ 3 ମାସ ପଢ଼ିକି ଆରାମସେ ସେ ଜବ୍ଟିକୁ ପାଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଦେବି ପିଲାମାନେ, ଟପରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଟପର ମାନେ ସେମାନେ କିପରି ମେଥଡ଼ରେ, କିପରି ଟ୍ରିକ୍ରେ, କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ତୁମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା। ତାପରେ କଟଅଫ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମର କଟଅଫ୍ ଯାଇଛୁ, କେଉଁ ୱାଇଜ୍ରେ ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗଲା ତୁମର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିଲାବସ୍ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଜାଣିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଜାଣିଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଇଜି ହେବ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଟପିକ୍ର ଯେଉଁ ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ୁଛ, ତାହେଲେ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମର ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ତୁମମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ତୁମମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଚଳିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତୁମମାନେ ଜାଣିନ ସେଇଟାକୁ ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଏବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଯଦି ନିଜେ ମେହନତ ନ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନିଅ, ତୁମମାନେ ସେଇଟା କିଛି ତୁମର କାମରେ ଦେବନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଆର୍ମି ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ରନିଂ ସହ ତୁମର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଫିଜିକାଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତୁମର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦରକାର। ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଗ୍ୟାପ୍ ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିକି 2 ମିନିଟ୍ର ଗ୍ୟାପ୍, ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିକି ତୁମର 2 ମିନିଟ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇପାରିବ ହେଲା। ତୁମେମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିପାରୁଛ ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତୁମମାନେ ସେଥିରେ ଯଦି ଘଣ୍ଟିଏ ପଢ଼ୁଛ, ତାହେଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ତୁମମାନେ ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ରାଟି ନେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଭଲ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଦ୍ରା 100% ଦରକାର। ତ ରାତିରେ ତୁମମାନେ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଆରାମସେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମର 9 ବଜେ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇକି, ରାତି 9ଟାରେ ଶୋଇକି ତୁମମାନେ 4ଟାରେ ଉଠିକି ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଏହି ସମୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ଆମକୁ ଅଫସୋସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆରାମସେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଭରଅଲ୍ ଆମର ଟପିକ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ପଢ଼ୁଛେ ପିଲାମାନେ ଇଜି ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ କିପରି ମନେ ରଖିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇଟାକୁ ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କର। ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ, ସେଇଟାକୁ ତୁମମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କର। ଗୋଟେ ପେପର୍ଟିଏ ନିଅ ପିଲାମାନେ, ସେଠାରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଲେଖିଦିଅ ଯେଉଁଟା ତୁମର ମନେ ରହୁନି। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ, ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତୁମମାନେ ଇଜି କିଛି କରୁନ, ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଅଛ, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ସେଇ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖିକି ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କର, ତା ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।